Sabat shalom. Yala de balang ala de sa. Ala de baka balang ala de baka sa. Ala de ingi sa ala de ingi bala. Lontu igon tapu. Nga gide don ook toe. Die e follow kamo hiwan. Ike for askive in your Bible. You see? Ike for si pesi. We give thanks na mo hiwan. Taki a bless we. Anga den kibi tolia. Taki a bless we. Ike de piki fu Israel. Ike unu fu de bala fu 12 lo. Jaweki. In the last day. Fu ko party abunyusu. Giden last is kapu fa osof Israel. Anga giden ta nasi ook toe. Agadu fu dewe an begi enende kai ahaya asher ahaya. Agadu fu Israel. Agadu fu de gan afofiwi. Agadu fu Abraham, Isaac, anga Jacob. Ishi? Na agadu pewe an begi. Da somen sama enya gon tapu ta wan jay ni de different religi. Anga de wan fa gon tapu ook tu. Desma fa gon tapu tem taki desma fa gon tapu me bolu taki. Desma dina I follow gadu. Desma dina I do en giesi na gadu fu Abraham, Isaac, anga Jacob. Ishi? Dat wan taki desma dat no sap sade an begi. Unu fu de bala fu 12 fulo. Unu sap sawe an begi. Ishi? So me fu no sap sawe an begi en de different religi. We denk taki na gadu fu Abraham, Isaac, anga Jacob. We denk taki na tutu gadu we an begi. Maar in werkelijkheid na gadu fa gon tapu ya we an begi. En neng de kai didibi. Anga Satan. Die was gegeven in openbaring, ik denk 12 vers 9. Didibi koli a ye gon tapu. De sonefi sabi ye an begi Satan. Ishi? Dan me go lezen wat test you in je Bijbel. Ik denk Johannes. Ishi? Want in sap sa ye an begi. For a line de ten Judea so. In sap so gadu ye an begi. Ici, als ik in Johannes en het Nieuwe Testament, dus sama die na Elisha Bijbel, Johannes die na Nieuwe Testament. Want so mesma abi wan Bijbel, maar de no sape de buku de. Aye na so Nieuwe Oude Testament, ade nende de sabi. Ici, da metei taki ade na Nieuwe Testament. If you go suku Johannes en ya Bijbel. Want als je dat je blessie giet sama die lazy. If je na lazy, dan nog sabi next van Bijbel. Dus die was maar ook lezen Bijbel gi. Na suma yo pi mo fu bla bla bla. Take ya na tu to wel. Ina bi no afu stan. Habasa a Bijbel yo. Dus a mo bun fi ondo suku. Upani Johannes 4 vers 22. Johannes 4 vers 22. En Yasu askifi. An begi sang uno sabi. Dus we an begi sang wasabi. Sangi uno sabi. Uno sap sabe an begi. En dan met takanga de sama fu de different religi fu Christendom. If na Erka, if na Jehovah, den no sap sade an begi. You see? Anga de wang fagon tap ook toe. Die na volop den wet van Bijbel. You know sap saye an begi. Im sap disi. Dat kina tuse na mode. Gadu anga Satan. You see? De se fia de na se fu gadu. I de na se fu Satan. You see? Okay, dan me lees tekst go door. Me begin baka Johannes 4 vers 22. An begi sang no sabi. Wie de balaf 12 lo de Hebrew Israelite. Unu sap sawe an begi. As kifitagi wie sabi sawi an begi. Unu sap sawe an begi. We dini agadu fu Abraham, Isaac anga Jacob. Agadu di meke himala nga gon tapu. Agadu de poti blessi anga fluku. Dede anga libi. Nya taki fu kisa ye libi. Agadu pewe an begi. Agadu di yu komanderi fu woli. En na swan fasite woli de komanderi.
Yo so gadu taki ilobi en tutu. Malaysia text baka. An begi sa uno sabi. Wi sabi sa wi an begi. For lusu como po fuden ju. For lusu como po fuden ju. En sama de ju na wi ba kaman. Si da monte gala de ba kabala nga de ba kasa. Unu na de jufa Bible. De tutu jufa Bible. If was ma koleri wata santa ki de ju na desma saja Israel asama pena ma lei mang. Unu sap sawe an begi. Isi? Unu na de tutu jufa Bible. If you know sabi sama de jufa Bible, you know sap sama de piki fu Israel, you know sabi aware. Na mataga duwe an begi. Because spirit famo iwa no jai tap dara meke you know sabi aware. Isi? Da wo go luku. Nyolesha text godo, ay godo ite. Any verse 23. Maar dat juru sa kom en ade jakaba te dem tru bribi suma sa an begi da tata na in yeye nanga wareit. Because ida tata de suku dem sotu suma dati fu an begi hem. Ataka yu odo sa de tutu an begi maut kong. Sorry. En no an begi amohe wa eni yeye anga wareit. You know sapsana yeye and you know sabisa wareit ook. Dus hij niet je fasi anga wareit yumu an begi amoe wa. You see? En sana ye takide dat hij ook boveis eni Johannes eni Nieuwe Testament. Sorry, ana Johannes eni Romeino. Ook eni Romeino 7. A Bible taki leli mu de tap leli. Pikin soja, pikin sondrape. Isi? Dus na wan blasigi unu taki uko sabi de kibi tolia. Taki uko sabi de secret van mo ewa. Isi? Sorry. Romeinen 7 vers 14. Bekasi, we sabi taki da wet de yeye fasi. Dus de wet sabi holi na yeye fasi. De wet na yeye, na spirit. Dus te holi de wet van moe wan. Het want taki na yeye fasi an begi a moe wan. Isi? Je verstaan a Bijbel. Dus te holi de wet van moe wan. Na zo'n fasi je giesi na moe wan. Het want taki na yeye fasi an begi a moe wan. As kife ni. We gaan naar 6 vers 63. En ja, zo als kife. Johannes 6 vers 36, sorry. Johannes 6 vers 63. En ja, zo als kife taki. Adeda yeye disi gilibi. Ayeye ne gilibi. You see? Das king no can do noti. Asking I do next. De steed die nyamo hewan in dine yeye fasi. You see? Disi mitaki gi u. Sorry. Malaysia tekst opnieuw. Johannes 6 vers 63. Adeda yeye disi gilibi. Das king no can do noti. Dem woortu disi mitaki gi u. Dem de yeye. En dem de libi. Dus de woortu sangadu ju den na yeye fasi. De woortu na yeye woortu gadu taki ju. Dus te jij doet sa Bijbel taki. Dat want taki je aan begamo hewan. En is spirit. Yeye fasi je aan begamo hewan. You see, maar if je aan begamo hita fasi. Kina je doet sa Bijbel taki. Dat want taki na skin fasi. En als king facilite aan begamu, dat is ook je regulatie. Isi, dus je aan begamu ewan na spirit en spirit aan a waarheid. En we sap tak ya waarheid, na te do de commanderi van mo ewan. En sa Bijbel taki, you sa sabi da waarheid en da waarheid sa make you come free. En dat is given Johannes 8 vers 32. Isi, da man tegi ala de baka balanga de baka sa. Ala de piki Israel sana we baka manga ingi nga gide hij dan ook toe. Isi?
taki u kisa gilibi. U kisa gilibi bika de tenju jaini no. Sana wakabun au como tanga já coronavirus de fenepesi. Winsha o pasagwe agonta puna uta semu. Datu antaki au como tanga bika mo erak sanja pasi ekon. Next to the frege. Non denka ogri trangate com setu seti. If you ne prani bigi prani. Wadi mo di ori ko bigi lek faulisi. O nak dek ba majaw moro bigi mo ta skrip tak ala desan dis de da bigin. Moro e komberdanga sa. Ala ugo fugo tapa ogri opa yago sanang khosing de lan sanang. Igo tihe gado no kondre ne khosikan. Ala kondre emit de pina sai kong. Ni hafa no tapu berdanga sa samane meg no produk fude sereti topra menang. Ne harale no mo. Aklari. Susai sa ugi kanker nanga sei kenang ho bludro klari in de wenkri. Bigi perang apa sang view. Desma tapsi. De i berdanga de satu seti usrefi tangate kong. Desma ne bariu. Set you serve berdanga sa. You know man kibri. You know man long ya ure sa ko man bare you for lek pakar sebeta kita iso gere ko longue. Dan wanta you taki kisa gilibi. Ugolesha ni Deuteronomium 30 vers 19. Deuteronomium 30 vers 19. Ja, zoals kifi Deuteronomium 30 vers 19. Mikari hemel nanga grondtapu fukotoigi tide agensi u. Dati mi ben seti na ufesi libi nanga dede. Blessi nanga floku. Dan for kisa libi. Fu you nanga you picking kan libi. Ubelesi kamataki. De wotu di gadu etaki angau. De gilibi. Isi. Da taka poti dede anga libia ofesi blasi anga fluku. Da for kisa, da kisa gilibi. Isi. En wafasi fa ya kisa gilibi na te du den komanderi famu oiwan. Je vas kifa ni spreuken. Spreuken 7 vers. Kom lezen you. Spreuken 7 vers 2. Hori mi komanderi en libi. En kibri mi wet lekida apra fu you aan. Dus if you want libi, imoli gadu wet. Isi. Dus dan wante you unu de piki fu Israel. O kisa gil libi. Et wanta ki un fege chagonta puya. Nika saide. Au como erg. Desan dishe pasaya ya shi next sete ya meke next mete. Au como erg. Desi. Abuku taki en kai himalanga gonta pu fukotoigi against you. Bika yo ya wa recha yo shi a video ya enyo ya boskopu di abala chai kongi you. Isi anga koni famu iwa. Bika awotu anama bien. Na famu iwa na mo fafumi. Isi mala de wotu di shi estaki inga Bible me leisi. Isi de si abi filibi enke fa wotu etaki. Dus you go do one fout sam baka one sang. Kefa a coronavirus de no. Nakia i gon tap na lase. You see? Da o mes my wakti fa pasagwe. So that they can go do them sound for them baka. Of the you go do sound for them masal baka. Kefa de begwenti. De of the tawan dia peja sabi sang e pasa. Enya gon tapu. Sa wanta kala de teraso. Unu sap sai pasa. Ishi. Unu na de pikif Israel. U sap taka enya trobi fuya kapu de nunu. Jacob's trouble. Ya to antaki wi eka people fugadu. Sana wibaka manga ingi. Autanga ju ende tea. Da ifino kisagi libi. Ifino dai kon holi de wet famoe iwan. Helugi u a Bible taki. Wanda gadu no man boskero mi ende tea.
de ce que fa a pesticide que nya gon tapu. Ici, gadu esene de pesticide kon en que wan fon tiki. Dat wan taki le cheke te ibi odu asani. Dai pa wa yi kon. Dai fomi. Usa ya fomi afiam de mo dat wan taki in kenki. Da moest esene de pesticide kon. Tanga ten agiten. So fica dai ko volging vakant bosiere mi einde de. Mi ga boek voor 2 Kronieken 7 vers 13. Efu mi tapu hemel zodat hij alleen nog doen. Efu mi commanderi dem sprenka fu nyanga kondre. Efu mi seni pesticide kom na mindri fu mi people. Vers 14. Efu mi people disi kari na mineng. Sa saka dem sidefi en begi en suku mi fesi en draai como po fu dem ogri pasi dan misa yere fu hemel en misa gi pardon na dem sondu en misa meki da kondre kombumbaka gadu taki efu asene de sanya kwa gontapu en a people fen en kaina en de dai como po fu de sondu da au meke akonde kombumbaka. Dat one taki im sabi agadu die and begi bika Bible taki eni sorry eni Daniel mi denki ke faski feni Daniel 11 vers 32 ya so askifi en asapori dem suma disi sa du takru sani agency da akoderi nanga hem suti taki. Maar da people disi sabi dem gado sa de tranga en dem sa du bigi broko. Dus ataki a people sa sabi hem gado au de tanga en do du bigi broko. Dat wan taki im sap saye an bigi. Den gado diwe an bigi in de religie. Na gado fa Bible kweti. Na den gadu fu den heiden. Ici. Dat wan taki unom go en de kerki fu den man. Im dai kong en ko follow a gadu fa Bible. En dat in a gadu sapoti wet. Du wet an a kutu. Komanderi. Dati oju koni an a sabi. Ici. Dai fi no sabi gadu die an begi. Einde de disi. Yobuya. Bikagon tapu ay komo erg. Maar you no sap say pasa. You esi de wakti rogeren van kwanga oplossing. Rogeren hab no een oplossing. U lesi gek bataki na te you kom baka dai kom baka kai na gadu da out. Kenki. Akatibo fasifu uno. Isi. Me go lesi wan tekst you eni nakina gadu abi a oplossing. We ni a boek voor Exodus 23 vers 25. Ja, so as kifi taki. Dus na gadu sefi la de sanya tufu de pasa. Ici, siki pinanga anjiten ke faski fe di Mattheus 24. Descendis bio de Maliki fakumbaka Christus. Zie? Da Bijbel tak je in Exodus 23 vers 25. En in Exodus 23 vers 25. En usa dini masra ungado. En asa blessi you brede nanga you watra. En misa puru siki como po fu you mindri. Sama abia oplossing. Gadu abia oplossing. Amohe wan abia oplossing. A tutu gadu fu Abraham, Isaac anga Jacob. A gadu du meke hemel anga gon tapu. You no sap saye aan begi. Ana gadu de metaki die dinya en de religie en Christendom. Ici. Gadu taki chowo dineng da au pu siki au minju au mindi.
Zie dat want dat je na gadu op abi a oplossing. Regeren heb je nou een oplossing. Nu nu sansa desi do wakti na vaccin, vaccinatie, poison desi do wakti. En you ook tussen do wakti. Terwijl na gadu abi a oplossing. Hoe jij niet Jacob's trouble no. Dus na mo hewang ne wang ka lusu en ne de ya ne wang no wanta san. You see? Me go lezen te een tekst you uit Psalm 91 vers 1. Dasuma decide libi na inida kibri presi fuda moro hewang. Satana ondro da kourupe fuda almachti wang. You see? Vers 2. Misataki Abraham masrataki ade mi kibri presi nanga mi fortress. Megado misa poti vertrouwen na hem tapu. Zie, alla mu poti vertrouwen na gadu tapu wanneer abi a oplossing. Fu alla de sanje fende pesi. No ya. Fu true. Asa for lusu yu komo po fu da trapu, fu da mandisi, onti fouru. En fu da pestisiki disi de bari. You see? En fu da pestisiki disi de bari. En kya coronavirus. Gadu wanka for lusu yu. You see? Dat want taki gadu. Ai sene de sanya kona gonta porque wan fon tiki. Film daai libi enko folle kamo ewan. Google is dat je zo en ja apocrypho. You see? Vers 4. As a tapu yu nanga hem bibiri. En na ondro hem vrij. Yu sa vertrouw. Hem waarheid sa de yu schel nanga yu pangster. You see? Dus dat waarheid voor gadu. No de yu schel. No ja bos schermen vee. You see? A waarheid. Because if you take a waarheid, you make you free. You see? Vers 5. You know sa vrede fu da skrekisani na neti. Efu da peri decide vrij na dei. De peri ya itakia na de missiles, de raket, de bom, de nuclear. Dus you know sa vrede. Vers 6. Efu da pestisiki decide waka na ini dunguru. Efu da pori decide pina na mindri dei. Zie, dat want taki na vele desande. Te yu e waka nya waarheid van moe wan. Jij na vele no af desande. Dus, you see, dat want taki seba waarheid je volle ka moe wan en ke fa wan ni volle ken. Dat na fugie sina de commanderi fin. You see, dat is seba waarheid dai na isi do wakti regering. Pakwanga oplessen want dai sap takala desanya be opasa. You see? En mo erg wanja pasi e kon. Minsi di show pasa gwe. Agon tapu na utasem. Mo erg wanja e kon. Ya wo lesi. No lesi te wadu. En dat me go. En dat jij ni. Is 65 vers 11. Ma de dem suma disi libi masra. Disi forgiti mi bergi. Disi meki wantafra gida grupu dati. En disi meki da dringi ofrandi gida nombru dati. Vers 12. Fu dat ede. Misa nombru gida houru. Dus yu sanai fola ka moe wanke fade. Gadu taki au nombru gi a houru. Dat wan taki a houru o kishu. De pinanga de sari de defu chali di japashi. Ala desande of fadon tap you sanwang woli de wet fu gadu. Gadu taki au nombru unu gi da houru. Melesi godo. En ala mala sabogi gida slakti. Bikasi mi ben kari. Uno ben pikimi. Isi. Gadu taki mi e kayu. Mesene pestisiki mesene angiten. Ala soutu sa mesene kon ki wan wasko yi unu. Me kayu fu kon an begi mi. Isi. No asma na ipiki no asma. En fagade kayu. Na fia de bala de pacha ware. Anga dessa. Isi. Gadu na saka kon. Saka kon. Kote gya ware.
You see, na vide bala di e party a ware di gadu for kisa in the last day. Fu party a ware ju. You see, na fia unu gadu etaki anga you. You see, ma if you want abita anga yesi, da gadu on nombru you gida houru. Leshi godo. En disi make it a dringi ofrandi gidem nombru dati. Vers 12. Fu dat tede. Misa nombru un gida houru en un ala mala sabogi gida slakti. Bikasi mi ben kari un no ben piki. Dimi ben taki un no ben yere. Isi, no asma no wan yere te pacha ware. Isi, yeah, 12 fulo na disi, 12 fulo na dati. No asma no wan jabi esi fuye, ma de no wan yere. De wan go sidon en de sone manteke go algisa de abomination pastore taki. Isi, de leiman. Gadu taki nooit aan no commanderi def ko preki a wotu. Wana lei de mai lei. Isi, dus de no wan yere, ma u ben du ogri na mi fesi fu mi ai. U ben du ogri na fesi fu mi ai. U ben du ogri dat wan tak u ben sondu. We go dini de wetman. We go dini de gadu fu de heiden. Isi, we waka baka de heiden. En if je volg de heiden, dat wan taki, yo dini de man. Yo de ondo de man. Isi? Want de man de heiden, na satan de mij aanbegi so pop chiga du de zefi meke. Da you say go follow de man en de kelikif de man want de man meke ding. Isi? Da you abif de ondo de man en yo dini de man en yo pina tenke dede. Isi? Elisi godo. Ma u ben du ogri da na fesi fu mi ai. En u ben for kise sani disi mi no ben lobby. Isi, dus u for kise san sa gadu no lobby. Gadu taki u dom nyagu. Wan lei pastor kote taki mag nyala san. I accepteer dati en je nyala san changa deftide. Suku sikanga e bule naki. Tok soy do wan fustan taki no nya de sadde. Isi? Well, if you want Tanya de Sunday, you want Taboko de bed fuga, that na you. We ogi a woto ke faja in your Bible. You want take care of your, you know want take care, that you fikagi. See? Verse 13. For that a day, so masra de taki. En de tanga tende koya I aleki. Luku, dem dinari fu mi sanyang. Den dinari fu gadu. De wanje woli de bed fu gadu. Gadu taki. Dem dinari fu mi sanyang. Unu onyang wan sang. Bun angi te ja pachekum. Bun pina ja pachekum. Trons ye fien no kaba. Isi? Ma den dinari fa mo he wang. De sama say woli gadu bed. Den smasa e woli gadu we den sanyang de wanje gie sina gadu dem dinari fu mi sanyang ma unu sa denanga angri bere you dinai fola kamo he wan tan folok agadu fagon tapia inende kai satan you ojanga angi be isi and if isabi considerness aten fu masada dala de sanya be fene pesi pedes ma be nyande egi pikin en de e kon des yom solu butaki ida libi en ko folaka agadu fu Abraham aba ko nya legre famo hewan ici folusu dea folusu no jano atasi na suma je jojo ligei iwan takiton wata go takiton wata folusu ajape de pesi pego itaki de tal de theologie no af de pe chape na bi folusu na mo hewan ne na oplossing aski fitaki o kisa gilibi poti blasi anga fluku dede anga libi de baka balanga de bakas de pikif Israel
Tjena biba kamanga ingi ukiso gi libi. En dat ina do de commanderi van mooi van check even as kifi. Isi me lesi godo. Luku dem dinari fu mi sa dringi ma unu sa denanga dre watra. Dus de dinari van mooi want de sama je giesi jo dingi. You now dingi. Isi me godo. Dem dinari fu mi sa priseri ma unu sa kisi sheng. Den dinari fa moe wan. Jo peace, jo rejoice. En yo singi ya moe wan. Ma you, yo kisi sheng. Yo kisi vipi anga tiki. Isi, want ibe meke se konsanta. Taki ye gwa keliki. So dem mante keliki. You know sap sa ye an begi. Daarom me meka video ya futegi taki. Sabi you gadu. You eke baka ma kola nga we dini de gadu fu de ma so to winya chai kon. No wa winya chai kon ma tok so we follow de gadu fu de maite. Chola nga igwa pe si de ma Jesus e yene jape. Ane jape. Ma te ye wet taki moli wet. E na ki baka wan. To we ya sap taki na ta ware ide. Wan pe si pe wet no de. Na waja. Dan ik tak ba de wet fu lanting de sande we tak ba de wet fu gadu. Pe wet no de na waja. Pe gadu wet no de waja la small libeke fa de wani. Nyala san sa de wani. You see? En de poti de fotrou na tab libisma pa Bible tak helu giu sa poti fotrou tab libisma. For fluku giu. You see? You see? Dus den dinari van moe wang. Kadu o blessi den. Jo nyang einde tangatea. Jo dinga einde tangatea. Jo pisi einde tangatea. You now pisi. You dat jo kisi sheng. Jo dede break. Fu da angite saikon. Fu de pina saikon. Fa derde wereldoorlog saikon. Jo bogi jara geen rea. En jo leef voor die safe gang. En jo teke merk van base. En te teken. Ina abi no wanda baka. I de rechtstreeks zelf. You see? Dan no go lazy gi utaki. Ano go boom. En ya go tapu ya mo. You see? Dan no go any openbaring. Openbaring 12 vers 12. Dat de preseri hemel. En udisi libina hem ini. Dus hemel op PC. Ma helu fu dem suma disi libina grond tapu nanga da se. Dat one taki agon tapu. Now ya sefi. Helu fu dem suma disi libina grond tapu nanga da se. Bikasi di dibri ben saka kom na ondro na En a api bigi ati bron. Because a sabi dati a abi wan shatu tem nomo. Dus dibi sakaka gon tapu. En abi wan bigi ati bron. Because sabi taki abi wan shatu tem nomo. Dus au ligay. Dibi wan ki alhan zagadu meke. You see? Yes, you dino wan fola kamo wan. Helugi grond tapu. Na wasko. Abebo taki sonta alarm. Bome a trompet. Na trompet me bongi no. Me op taki yen. You see? Na wasko gi de baka balanga de baka sa. Na de ingi balanga de ingi sa. Nga de tanasi ook toe. Voor de dag de libi en kovolk out amo hewan. Isi ahaya asher ahaya. Dat in en toe. Stof voor dini den so gadu voor de tanasi. Isi. A trompet. I born nog steeds zitten. Yeah. We go na Matthews. Di dibi saka kwa gon tapu. En abi wan bigi ati bon. De salade sandi chef ofende mesi no.
Dus a feti yu jaini. Sami anga yu efeti. Anwa san fu bolu anga skin. Na wa ye feti u jaini. Poti fi nangai. Una ishi de sande. Ye. Dus dat wan tak yu abi wan marti. Di meke ala de sande. En yom an begi fu akan feti yu ende de ya. En dat ina mo he wan. En nende kai ahaya. Ashel ahaya. Want dat yom dinyang een spirit anga waarheid. En fayo dinyang een spirit anga waarheid. Na te du de commanderi feng. You see? Dan me go leisi wan tekst ya. Yas ki fitaki. E fu dem tem no be chatu. Satan be oki hi gon tapu. You see? Dat wan taki. Agon tapu na uyasem. Go leisi di. Sorry. En as ki fia. En in Matthäus 24. Matthäus 24 vers 22. En ja so as ki fi. En if u dem day no ben. Sorry. En if u dem no ben make dem day komoro chatu. No one suma ben satana libi. Maar fu dem suma desi gado ben for kisi. Asa chatu dem day. Dus sa satan esete kon. If u gado no ben chatu den day. So dat die Christus ka komo es esi. So dat ya follow sufu ka komo es esi. Dan no one suma no be ota libi. Ici. Dus daar go praxeri. Descendi. Ja pache kon. Ici. Maar fu den suma di gado be for kisi ede. Dat na de piki fu Israel. De wansa daar kon en. E volk a wet fin. E fana be fu de ide. Satan be oki a yi gon tapu. Dus gado da be chatu den de. Dus you musolugu taki idai kon volk a moe wambaka. De baka balanga de baka salon tuwe gon tapanga de indi balanga de indi sa. Den piki fu Israel. Unu na 12 flo. Abasa Bible taki. Ishi. Mengodo. Dat wan taki ria boskopu ya. Imdaye libi. Ala de artist de singi de romol. E last ya mi be aliki wan pokwa mataki. Abia model fu weka geto. Da vie de san sa bala isimi. Da mi otega bala de taki. You na abia model fu weka geto. Gadu abia model fu weka geto. Unu na fa geto. En a musta yu wekyu. En unu ogo weki den ta bala na desa. Fa geto. Na mohi wang ne uwa abia a model fu weka geto. You na abia a model fu weka geto. No one tas man abia model fu weka geto. You see? Dus you en ka abala de jesinga poku den nga de tama jesingi de Samson de. Me ye de mai singi super nigga. This is daddy te kama for bla bla bla. Me want tell you taki. Unu na de piki fu Israel. And you and so mad people. Dus u fika de sande. En continue a mohe. Want trouwens si say pasanga de sma fu wereld wijd nu. Na most ne abia model. Fu weka geto. You see? Dus my fu wan tango do anga de taku do fu. You see? Dat wan taki wo dede. De baka balanga de bakas. Nga de ingi balanga de ingis. Unu na 12 full of a Bible en gide heidon ook toe. Je volop. You see? Dus if u wan tango do nga de taku do fu. U wan tango ko de wet van moe wang. De is apsa yoshi. Je lukwa mem if na mem de kan van mim. A de manga baka paki yoshi. De manje di chakisi. Dat kan de. Isi. Bika erg mo dat die Congolese nya apocrypho jo. Bika Bible taki de skin fu. Jo den ke kakafanya na gon tapu. De na uma fenjo fu beli. Dat ja tina eduka duwe. Tino wangoli. Congolese nya apocrypho jo.
Where is my phone? We gaan in tweede Esdras. We willen langer mo. De som do. O kisa gilibi. En dat in af doe de commanderen van mo. Want we gaan in tweede Esdras. And by the way, de sama jabes you just sabi Esdras. Esdras na man voor de profetie van Bijbel. Esra. En dit is na de kibi boku. Die abomination Rooms-Katholiek hoe uit de Bijbel. 14 boeken die de man poe. Is je? En de Jaina King James Bijbel 1611. Is je dan we gaan in tweede Esdras. We gaan in hoofdstuk 16. Kom look een keer. We gaan in tweede Esdras 16 vers 19. Ja, zo het ik bij de derde wereldoorlog. Aba de pina de huchali. En te desa nya upasa nya gonta bu you dia baby ba nya mo we wan. Ina obi bigo mo so. Manda yo o me Christian sefi o dai fika gadu. Ina obi ba ni gadu mo do lasi bibi wan. Yo accident sefi ma pegadu de chais. Te pegadu de ai fica de sanya e passa. Bika erg. You see? Ma, se jou passa zo, inobe sabe a waarheid. Inobe wan accepteer a waarheid. Ibe go si de alki de stupid pastor je eshara baba ide en de kelikini. If the man they say if you no die de libi, destruction given. Dat ja Bible taki. Dus you di ja Libya so ook toe. You di ja Libya, ya bi kan zete. Ishi? Ja, wie kan zitten voor daar je libi en daar je libi na gwa gemeente die singa gemeente dat die daar je libi na voor daar kom op voor de taku pacific en ko de wet voor gado en na chaye de go voor die stupid pastor pocha na begi if na sondars gebed de mai kain na daar je libi fibe nya gu ya mia agumo isi efibe nya sasa efibe kisa ma efibe huru efibe bo kwa sabat ina idu demo dacha da libi you see en koleli atutu gadu sana atutu lobi fugadu you see tweede Esdras 16 vers 19 en Jaso askifi behold famine and plague tribulation and anguish are sent as scourges for a month. Ataki pina anga pesticiki sari anga pina de sende kon ke wa fon tiki fi kan da yi libe ke wa staffu kwa gon tapia so fi kan da yi libi you diga libi aite ici verse 20 but for all these things they shall not turn from their wickedness, nor be always mindful of the scourges. Ici, ataki ala de gado sende ala de sanyakuna agontaku. Pina sari, pesticiki, missiles, bomb. Tok so de no dai como pa fude wicked de taku do pasi fude. Da sa upasa ngai. No lazy vers 22. We jump over verse 22. For many of them that dwell upon earth, shall perish of famine. Gan se fu je tago je libya gon tapu. Wo de fangi. That is kifia. And the other that escape the hunger shall the sword destroy. You the escape angi thing. Denk je dat je safe. Aho! Of vernietig je. Dat is kifia. Vers 23. Alki boen jullie nou aan daar je libi. You see? And the dead shall be cast as dung, and there shall be no man to comfort them. For the earth shall be wasted, and the city shall be cast down. As kifitaki de skin fool.
you just look at video and talk so you know wanda libi because if any taki no kaba ite dinyamo iwa imno do wickedness ete that they you did the skin beta ita kabataki they now da libi sabi de manje kwa ngabaka pakya ngakisi ye look at mem that kande ma sao pasa demande se fi na ofishi wan de skin fu odenke kaka na gon tapu don wan taki kaka si pupa aso de skin ode fanya wan piscina pe wa jape aso si kode la tingi fo nyau de tingi fo pisi dacha sai kon da someone tagi de baka bala ngala de baka salon tu yi gon tapu ici de piki Israel mi si pe ide e va tap se ide fa foto ide absolut konde ide o dai kom baka en fola kamo ewa ici ce qui fait ni Romaine 13 vers 11 taki na temfu wiki mo po uit sibi ana temfu du stupid sani wanta fol sufu de ko sube dus no ya da freedom for dini amo hewan en que faz que evita aqui suku akonu kone fosida la de sanya yo fende suku gadu na atensa ka fende en no we ka fende ye ya was go si because ki fe ni any armors affairs elof taki nen de yo kon wa angi te kon wa angi te fuye a wotu a internet o tapu ande inau si de profeta de picking fu de profeta pastati de sama je pa jawa inau si de tuta pastati es wa angi te kon fuya wotu des no ye yen no den bigi teken if you look afawe taki afawe veside afawe de da yuwa wa ujaini ke papare ule utaki ayuwa wang ujaini isi yes no yabi kansete jalibi da kon en fola kamo iwan woli de commander fin isi gwa YouTube gwa Facebook gwa bi chai bi video ape bel de bala no na unu mo bondu kona wa weke de piki Israel you look any righteousness isi ijanga wa smartphone make yourself ficam smart go tap on net YouTube Facebook the Hebrew Israelite de pacha wo tu tapasta non-stop bare non-stop ija pe du ta san ni law san kot odo fingi so pinga moni seki gozo da Jones bumbu san de asana dede of libi kisagi libi chabe volta ki isi des hemal record adeya yam taki sama be ko was ko yu hemal record adeya de sama tegi de baka balanga de baka salon tu yigon tapu unu na de pikif Israel unu na wa bless follow na unu oti ahi gon tapu jo ahi kingdom jokon isi de swana wa sumar people asama di den ki de no ye trotse ya so sama de e fi sap sama yu so tu posisi la du poti iya dogo e breti na fast friday no jatwan taki fetigi safu yu de piki Israel Christian damp an a fi stop for the dak de stupid bibi na pe a kingdom a fi and that in our everlasting na futego jo bigi tiena una idede mo na futego de sazuma yelo maka gon tapia diga du offer ni dok so metin nga nuclear yes na gadu ne waka sefi ne waka bosiere mi ni den de yaso yes ne abi a uplossing din abi a model fu we ka geto ji na mo we wa ahaya ashen ahaya so dami balodi sap samayo membe samayi fosi be gwa ni sa you and our so mad people you na mo people diga do be for kisa janga de ftide na tanga yesi
meke ubia ini katibo. Ishi ma ado opoide fudai go bakana mo he wang. En gabu teke safi en dat in our kingdom. Ishi dus ja wie fudai kom baka en holiday wet. Adat in asan no tanga. So Sophie Giesi. Ishi anga disi da me bali odi. Wan bless Sabat mo favi.